O, tapos, pinalo si ate. Pinalo. O, pinalo. Pinalo siya. Ano kayo? Palo. Sabi. Oo. Pagkamaingay. Ako lagot. Lagot. Oo. Hmm. Hmm. Oo. O, tapos, palo. Ha? Isang bahay. Ayun. Oo. 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 Kapatat? Ano? Spider. 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 Ano? Spider. Gamot. Gamot. Nagagalit. Oh. Opo. Opo. Tapos, lalagay yan. Bye. Okay. Oh. Ano? 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 Ha? Ano? JJ? Tawagin mo si JJ. Si Justin. Ha? Ano? Ha? Oh, that. Ha? Si JJ, tawagin mo. Okay. 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 Palo. Ano? Ha? Oh, kampay. 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 Okay. Okay. Oo, pakapal. Oo. Okay. 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 Oh, okay. Lagyan? Okay. Okay. Opo. Okay. Asan si Patpat? Huy! Huy! Si Patpat! Si Patpat! Ano? Oo, si Patpat nasan? Pat! Pat! Jay! Halika! Halika nga! Saka galing. Diyan, sana. Bumili ka na ng Milo sa shampoo. May kinikwento siya. Kumain. Ayan na, bababaan na. Dito ka muna.